What's up, kumusta mga pare at mare? Dato'y naman ng tiyandaan, tapno gumatang iti pangaldaw iti agrael. Imatang iti pang pansit mga pare at mare, datada. Tapos nakitak dagiti nakatado nga pinya, iso nga gimatang man iti maysa, sagko 40. 50 kumangam adan sa nga pulo nga tawar na kunan ni Mang Dingding. Iso dayta, nangalan na kon iti maysa. Gapo iti pinagbidbidyok, ay po nalipatak pa yan nga binayadan. An nga bale, bayadak no nagsublina manan. So dito na kundi magasak tinarbakan toy Corales Meat Shop ti may kugim matangan 2 kilo nga pang warek-warek haan nga pang dinakdakan atay masabawan nga adda iti apro na kunada iso daytan tay ginatang ko 2 kilo pangal daw dagiti na pan nagreep ay na nagimas ta sa bawnan tapos tay pansit nga pangpahaba ng buhay nga kunada iso dagitan tay ginatang ko adda nagyan di tabox ken adda nagyan di tasango ay na nagmayate ni tanaginit katatta dim ipagarup nga signal number 2 dito'y tatta. Ngem amuyo nun niya tinapigsat epekto na tayo nalipatak nga bayit ti pinya.